Parra Citizen Forum on the eve of the Christmas celebrations म्हणजे ऑर्गनाइज केला. क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑर्गनाइज एका म्हणजे बरोबर असत की पर आपले कलंगूटचे आमदार आणि मिनिस्टर फॉर द RDA, मिनिस्टर फॉर द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मायकल लोबो हो कार्यक्रम ज्यांनी खास करून ऑर्गनाइज केला आणि म्हाका इन्वाइट केला मुद्दामून आणि एकदा न्ही तीन कन्फर्म केला. मॅडम सरपंच ऑफ द पर्रा दिलायला लोबो, फादर एलेक्स आमचो फाटलो गोंय विधानसभेचो सभापती तोमाजीन कारजोज एक सभापती ज्यांच्यानी तुमकां बरें भाशण दिलें. म्हणजे म्हाका भाशण चड करपाची गरज ना, ते बाबू भट आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी सगळ्या पंचायतींचे सरपंच पंच ओके पर्रा सिटीजन फोरमचे सगळे पदाधिकारी खास करून जिल्हा पंचायत अध्यक्ष अंकिता नावेलकर हांगासर आसात आणि तरुण भारतचे संपादक बाप सागर जावडेकर आणि स्पेशली सांता क्लॉज जस्ट इमॅजिन हांगासर तुमच्या मदीं हजर आसा. म्हणजे आयचो शो बंद जाला आसतलो, आज कोणाची उडोवंक ना आसतली आणि ताच्या बरोबर आयिल्ले बाकीचे सगळे सांता क्लॉज कलंगूट सारकिले ह्या हांगासल्या सगळ्या भावां आनी भयणांनो खूब बरें दिसता. पयलेच फावटी ह्या फंक्शनाक प्रेजेंट रावता आसतना कॉम्पिटिशन फॉर द स्टार्स म्हणजे मॅडमीन म्हटलं त्या प्रमाणे मोर देन 1900 स्टार्स participated in these competitions and more than 15 group of carol singing they have participated. For all the best for them. आम्ही पळयता की the Christmas is the function birth of Jesus. It gives the message of love, sacrifice and for service to the humanity, service to the community. म्हणटा की आम्ही सगळे जाण जेजुसाची मेसेज दिल्या irrespective of the caste and creed सगळो कसलोच जात धर्म भेदभाव न दवरता
आमी लव टू द एंड सर्वीस टू द कम्युनिटी ही मेसेज दिवपा खातीर आनी हे फेस्टिवल जे आसा गोंयान विच ओनली द स्टेट विच फॉलोईंग द युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गोंय मुक्त जावच्या पयलीं आनी गोंय मुक्त जाल्या उपरांत ह्या पुराय भारत देशात एकूच राज्य अशें आहा जे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करता. म्हणजे आमी सगळे जाण कसलोच भेदभाव न मानता. कोण हिंदू, कोण मुस्लीम, कोण ख्रिश्चन हे केन्ना डिफरन्शिएट करिना. दे आर ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग. Christian is always participating in the Ganesh Chaturthi and Diwali, and all Hindus they are participating in Christmas and other functions of the Christian people. एक म्हणजे गोंयांत बरी परंपरा ही पयलींच्यान आसा, ती सदोदीत फॉलो केली वता. तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात की देशाच्या इतर भागात किंवा जगाच्या इतर भागात अशा पद्धतीचे राज्य तुमकां दुसरे कडेन पळोवंक मेळचें ना. आनी म्हाका खूब खोस भोगता की त्या राज्याचो मुख्यमंत्री असा की ज्या राज्यान आम्ही म्हणटा की युनिफॉर्मिटी जी असा ही मेंटेन करता आणि ती मेंटेन दवरपाक सगळ्या गोंयचे नागरीक मागीर ते खंयच्याय धर्माचे आसूनी खंयच्याय जातीचे आसूनी हे सदोदीत सगळ्यांक मदत करता. ह्या अशा पद्धतीच्या राज्यान आम्ही सदोदीत प्रेम आणि सद्भावना लव अँड सॅक्रिफायस दवरपा खातीर एवरी फेस्टिवल इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल ऑफ अस to enjoy and to meet each one of us. आणि एवरी फेस्टिवलाक म्हाका दिसता आमी सगळे जाण एकामेकाच्या मेळून प्रेम आणि सद्भावना ही सगळ्याच्या पर्यंत पावोवपाचो संदेश हो सदोदीत दीत आसता. तो हाज्याय फुडें दीत रावचो असो म्हाका दिसता. हांव मुद्दामून एक गोश्टीचें मेन्शन हांगा मुद्दामून करतलो की आमी पळयता की पुराय देशभर आयज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाजेर लोक वेगवेगळे उलोवपाक लागल्या, वेगवेगळ्या पद्धतीत उलोवपाक लागल्या. बट देशाचे पंतप्रधान ह्या देशाच्या इंट्रस्टान जेन्ना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ह्या विशयाचेर उलयल्या सगळे गोंयकार मागीर ते ख्रिश्चन जावनी, हिंदू जावनी, मुस्लीम जावनी ह्या सगळ्या खातीर कसलोच फरक पडपाना. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव ठामपणे सांगू शकता की ह्या अमेंडमेंट एक्टाचो जो आसा तो कसल्याच पद्धतीत कोणाकूच खंयसरूच आनी केन्नाच फरक पडपाना. बरेच जाण नाका जाल्ल्यो गोष्टी ज्यो आसा हे वेगवेगळ्या लोकांच्या तकलेत वेगवेगळ्या पद्धतीन घालूंक सोदता की तुमची सिटीजनशिपचेर गदा येतली, तुका हो पासपोर्ट मेळचो ना, तुका तो पासपोर्ट आहा जाल्यार मागीर हांगा येवंक मेळचें ना. ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा सांगता. पण हांव सांगता पयलीं पासून म्हणजे आमी जो रूल फॉलो करीत येयल्लो आसा तोच रूल जो आसा हो गोंयांत फॉलो जातलो. जरी CAA लागलो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागलो जाल्यार बऱ्याचशा बाबतीत जो भंय घालता की तुमकां मुस्लिमांक गोंयांत त्रास जातले, ख्रिश्चनांक त्रास जातले, हांव एक गजाल मुद्दाम म्हणून आयच्या दिसा आनी ह्या क्रिसमसाच्या ईव ह्या दिसा सांगपाक सोदता खंयसरूच म्हणजे कोणाक कसल्याच बाबतीत ना तो पासपोर्ट ना ती सिटीजनशीप ह्या खंयच्याच बाबतीत मात सुद्दां कसलोच बदल न्ही. म्हणजे तीळ मात्र आमी म्हणटा की सिंगल पिंच सुद्दां त्रास जावपाना. दिस इज म्हणजे आय एश्युअर बिहाफ ऑफ द स्टेट फॉर ऑल द पीपल ऑफ माय स्टेट अँड आय एम टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ गोवा. त्या खातीर हे क्रिसमस जे आसा हे क्रिसमस सगळ्या जाणांक हे मेरी क्रिसमस, विशिंग यू हॅप्पी क्रिसमस. आनी हे क्रिसमसाचो संदेश जो लव, प्रॉस्पेरिटी, सर्वीस टू कम्युनिटी आमी सगळ्या पर्यंत आमी सदोदीत म्हणटा आमी लोकां खातीर काम करपाक जाय. आमचे सगळे वयर आशिल्ले सगळे लिडर्स ऑल सरपंच, पंच, फादर, बाबू भट सगळे जाण वी आर सर्विंग द कम्युनिटी. बट इट इज नॉट ओनली पॉसिबल टू म्हणजे आमी फक्त काम करून जावचें ना. तुम्ही सगळ्यांनी जर काम करीत जाल्यारूच म्हणजे आमी म्हणटा की सर्वीस टू द कम्युनिटी प्रेम आणि सद्भावना सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आणि सगळ्यो येवजण्यो सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आणि जो जेजू क्रिस्ताचो संदेश परत एकदा सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमच्या मदलो थोडोसो प्रेम आणि सद्भावना सगळ्यांनी जागी करची. होच खरो क्रिसमसाचो मेसेज म्हाका दिसता. परत एकदा विशिंग यू हॅप्पी न्यू इयर 2020, विशिंग यू मेरी क्रिसमस आणि थँक्यू मॅडम दिलायला लोबो ज्यांच्यानी म्हाका हांगासर येवन तुमकां विश करपाची तुमच्या मदीं उलोवपाची संद दिली. थँक्यू वन अँड ऑल. Merry Christmas to one and all. Merry Christmas. I can't hear. Merry Christmas. Snacks धाडूंक लायता आतां.
with some beers. Merry Christmas! Wow. I'm here to thank each one of you, especially our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who has made time and attended this function, the Festival of Stars. This Festival of Stars is growing bigger and bigger every year. The numbers are only increasing. Last year we had 1,500. This year we have 1,933 something. And the entire credit goes to all the members of Para Citizens Association, Shivram, Pradeep Parsekar, Apa, and all the entire group who is over here. Palni, I don't have all the names. I will say it later on. They are all standing over, and the little boys and girls who have worked very hard for the last 1 week to make this presentable for everyone. I thank Father Alex, Father Aaron, and all the other dignitaries who are present over here. Babu Bhatt for the lovely words. Christmas brings everyone together. Diwali brings everyone together. Eid brings everyone together. This is the strength of Goa. The people of all different faiths come together. आयज हिंगासर सगळे भाशेचे लोक आहा, क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लिम, बाकीचे सगळे जाण हिंगा आहा. So Christmas has brought you all together. So let us all stand united like this. This is the message our Babu Bhatt has given, Father Alex has given, our Chief Minister has given, and I want to thank them that they have made their presence felt over here, and they have given this message. Our Christmas Father also has given a very good message. He's going to entertain us just after another 5 minutes. So we will all wait for him. All the Sarpanchas, Blaze, Fermin, Francis, Amche, Deepika, all the other dignitaries who are present over here. Amcha ex-speaker, Bab Thomasin Cardoz, all the judges, and especially Amcha MC Desmond Oliveira. Please give him a round of applause. He's doing a wonderful job, not only here, elsewhere, he's everywhere. All the other dignitaries who are present over here, I will not take everybody's name. Frankie Villegas and all the dignitaries who are below, all the press media who have specially come here to cover this program, all my well-wishers, all the priests from Paloti, they have come and presented a lovely theme over here of singing. All my friends, I think I've got a lot of friends who are come over here specially for this occasion from elsewhere, from other parts of Bardesh, from North Goa, South Goa, all the participants of the stars. I have seen some stars coming from Kavilosi, Benauli. I have seen some stars coming right from Kankon. वालोर दिता तेंका कित्याक इतले बरे बारीक काम केल्ले आहा. म्हाका दिसता प्रायज म्हणटा ते सगल्यांक मेळचें ना, पण जे बारीक काम केलां ते म्हाका दिसता जजांनी मातशें पळोवपाची गरज आहा. बिकॉज दे हॅव कम फ्रॉम व्हेरी व्हेरी फार अवे अँड दे हॅव डन व्हेरी व्हेरी स्मॉल वर्क. कोणे कोणशांचे म्हणजे जे आमचे भात आसता, भाताचे स्टार केल्ले आहा. कोणे आमचे सनफ्लावर सीड्सांचे स्टार केल्ले आहा. म्हणजे इतले वेगवेगळे स्टारा केल्ले आहा. नॅचरल वे ऑफ मेकिंग स्टार्स आउट ऑफ हे, आउट ऑफ बांबू, आउट ऑफ लिव्स, आउट ऑफ पाम लिव्स. म्हाका दिसता अशे ओन्ली स्टारां आमकां आनीक खंय पळोवपाक मेळची ना, आनी त्या खातीर सगळे जे लोक हिंगा पळोवपाकूय येयल्या वेगवेगळे गांवांतले, रायट फ्रॉम बिचोलीम, रायट फ्रॉम साऊथ गोवा ऑनवर्ड्स. I thank them from the bottom of my heart, and also the participants who are over here going to give us lovely carol singings. Tenka dev bare karo म्हणटा. Especially जो गोटो केला आमचे Lobo boys from here, Aulu and the entire group. I don't know, I have missed some people to thank. I thank everyone, Mapsa Police, Traffic Cell, Fire Department, and all the other people who have voluntarily come over here
to help us. आणि कोणे मोबाईल टॉयलेट्स घातल्या, there are toilets to your left, there is one toilet to the right over there if anybody wants to use them. I want to thank each one of you who have come this lovely stage, who has been done by Praveen, Chari and all the other light, sound, everything he has done. Thank you. And so do learning सगळ्यांक देव बरें करूं. जे आमचे सगळे काडूक आसा तो पयस करूंक जेजू आमच्या काळजान रीक घेता आनी देखून काळजान ताका स्वाद दिवया आनी ही कुशालकाय सगल्यांक परगटुया. हांव खरेच भशेन मायकल लोबोक आमच्या MLAक देव बरें करूं म्हणटा. इतल्या व्हडल्या नात्यान हें कोणाच्यानच करूंक जायना, फकत मायकलाच्यानच करूंक जाता. देखून हांव ताका शाबासकी दिता. मागता म्हज्या पातकुरा लागीं फकत 2 उतरां सांगूं, कित्याक म्हाका ह्या वर्सा असिस्टंट आसा आनी पातकूर हांवें मागलां ताजे लागीं 2 उतरां म्हूण. Thank you everyone for coming over here. Thank you for being present on this auspicious occasion. As our Sarpanch has very well said, she has explained many things about the history, and Christmas is a time to celebrate the birth of Jesus Christ, who was born 2000 years ago. And this Jesus is a bringer of peace, a bringer of joy, a bringer of hope, and a bringer of love. These are the virtues that we celebrate, cherish, and practice during this season of Christmas. And on this eve, I would like to congratulate everyone for being present on this joyous occasion. It is a great joy for each one of us to be a part of this celebration, Christmas, wherein we welcome Jesus into our hearts. We make cribs, we make stars, and we make many other things that help us to remember that Christmas is a time of joy. And all these things should help us to keep this in mind, that Jesus is born in our hearts. Wishing you all a happy Christmas and a prosperous New Year well in advance. Thank you, everyone. एक जगातलो महान देव जेजू येशू ख्रिस्त हाणे महान संदेश दिल्लो आसा. तो संदेश म्हणजे चूक नासतना कोणे तुजे पोल्यार थापट मारले,
जर दुसरो पोलो फुडें करात ताजे कडेन झगडी करून वचूं नाका. हो महान संदेश येशू क्रिस्तान दिल्लो आसा. हाल अपेष्टा करून ताका मारलो, खुर्सार चडयलो, पण ताणें सांगलें ह्या आपल्या दुस्मानांक क्षमा करात, तांकां तुमी बंदखणीन घालूं नाकात, तांकां तुमी मारूं नाकात. हो महान संदेश असो आमचो येशू क्रिस्ताचो महान संदेश. दुसरें, दुस्मानकाय. दोन्ही दुस्मान झगडटा, उजो पेट्टा, पळशे पेट्टा, पण ताजेर शांतीकायेचें उदक घाल. वायट विचार करता तांकां वायट विचारा पासून पयस करात, तांच्या तकलेन बरो विचार घालात. घातकी विचार करपी लोक आसता तांकां सुद्दां घातकी विचारा पासून पयस करात, तांकां बरो विचार तकलेन दियात, बरें गिन्यान दियात. अशें येशू क्रिस्ताचो महान संदेश. ताका पळयल्यार रोज काळजांच्यान काळीज भरून येता आनी दोळ्यांच्यान उदकां येता. ते आठवल्यार त्या दिसा तांच्यांनी कसले हाल अपेश्टा भोगल्या पळय त्यो. 25 तारखेक आतां 2 दीस उरलेले आहा. जेजू क्रिस्ताचें स्वागत करपाक आमी सगळे तयार जाल्ले आहा. सगळ्या धर्मान आमी गोंयांत सगळे दोग वाडटा, सगळे आसा, बंदुकीन आसा, पण प्रत्येकान म्हणटा तो त्या त्या देवाचो, त्या त्या धर्माचो आदार करूंक जाय. जसो आपलो देव तसो दुसऱ्याचो देव, जसो आपलो धर्म तसो दुसऱ्याचो धर्म. प्रत्येकान जर देवा धर्माचो आदार केलो जाल्यार जगार शांती मेळटली. हातून कसलोच दुबाव ना. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की एक सगळ्या धर्मान वायट बरे लोक आसता, बरे लोक खूब आसता आनी मूठभर वायट लोक आसता. ते भितर अफवा पसरता, तरेतरेचे धर्मा भितर तरेतरेचे सांगता, पण चुकून सुद्दां त्या वेळार त्या धर्माक, त्या देवाक वायट म्हणू नाका, केस्तांवां करूं नाका. जेजू देवाक वायट दिसतलें, सगळ्या देवांक वायट दिसतलें, ताजो संदेश आमी करना, ताजो संदेश आमी आयकना, म्हणून आमकां हें दूख भोगचें पडटा संवसारान. सगळ्या देवांनी श्री कृष्णान शांतीचो संदेश दिल्लो आसा, महावीरान शांतीचो संदेश दिला आहा, मोहम्मद पैगंबरान शांतीचो संदेश दिल्लो आहा, बुद्धान दिल्लो आहा, जेजू येशू क्रिस्तान दिल्लो आहा. ताचें आमी पालन करूंक जाय. आनी आमचें भटाचें पॅरिस फिस्टाचें काम बरें गिन्यान दिवपाचें तुमकां की आमी सगळे एक, आमचो देव एक, सगळे कडेन देवा कडेन प्रार्थना करा, तेन्ना देव पावतलो. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां की आमी सगळे संवसारान भितर देवा कडेन मागता, सगळ्या देवळकांक सुखी दवर, सगळ्यांक बरो विचार दी. दिवाळी मनयता, क्रिसमस मनयता, पण हाजो विचाराचो सदोतीत वर्सभर आमी पालन करूंक जाय. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांनी सांगला क्रिसमस, नाताळ ही उजवाडाची परब. आनी उजवाड म्हटल्यार सगळ्या काळूक नाश करून आमकां कितें दिसना तें दाखयता. आयच्या समाजाक चड गरज आसा की आमी उजवाडान फुडें वचपाचें. उजवाडान फुडें वेतले जाल्यार एकामेकाक समजून फुडें वचपाचें. कोणाचेरूच भेदभाव कोण नासतना, जातीवाद कोण नासतना, धर्मवाद कोण नासतना आमी तर एकवटान फुडें गेले जाल्यार आमचो समाज सदांच शांतीचो आसतलो, मोगाचो आसतलो आनी एकवटाचो आसतलो. हेंच नातालांची परब आमकां शिकयता. आमच्या मदें, आमच्या समाजांत नातालां समयार आनी सदांच ही शांती, मोग आनी इश्टागत वाडल्या प्रमाण मागुया. आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
Good evening, friends. Today, on this very auspicious occasion, the eve of Christmas, I would like to welcome our Honorable Chief Minister for the State of Goa, Dr. Pramod Sawant. Sir, thank you a lot. I would also like to thank our parish priest, Father Alex, Father Aaron, Babu Bhatt, Madam Navelkar, Sagar, Father Patrick, and the Sarpanches of our Kalangud constituency, all the ward members of our Kalangud constituency, Sir Thomasin Cardoz, the judge and all the other judges, the press, media, and all the participants, the organizers, Para Citizen Forum Association, and all the lovely people gathered here. The main message of this event, it's a festival of stars and carol singing competition. These are the two aspects which is closely related to Christmas. First, regarding the star. A star is the first symbol of our Christianity, the birth of Jesus. The three wise men, the three kings as we call them, they saw the star when Jesus was born, and they followed the star to the place, to the crib where Jesus was born. And that's why the stars. And this competition, it's a presentation, not competition. We see to it that the stars are handmade. आम्ही ते घरान स्टार करपाचे म्हणून that's a main part. We had seen in today's world, we buy the stars from the market and that's it. It is hanged there in our homes. But the main aspect of this is so that our youth prepare the stars, and this should symbolize that yes, Jesus is born in our homes, and that's why it has to be made with our hands. आमच्या हाताने आम्ही करूंक जाय ते. Secondly, the carol singing. When Jesus was born, there were angels singing the praise, and the shepherds around, they came to watch the baby Jesus being born in the crib, and they too sang the glory of God. That's why the carol singing. So these two aspects of very important aspects of Christmas are being depicted in today's presentation, the Festival of Stars and the All Goa Carol Singing presentation.